اور فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، جو تم میں سے نیک عمل بھی کرے، اللہ پر ایمان بھی رکھے، رب پر اپنا یقین کامل بھی رکھے، آخرت پر بھی یقین رکھے، تو فرمایا کہ اجرہم عند ربہم، اس بندے کا اجر اللہ کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ کبھی پریشان ہوگا کہ آج جو ہے وہ رزق کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، پیسے کہاں سے آئیں گے، اسے پھر ان چیزوں کی پریشانی نہیں رہتی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتا ہے، اسے پریشانی بھی آ جائے تو اس کے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ مالک ہے، وہی کاٹنے والا ہے، وہی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ اگر انسان اس بات پر جو ہے وہ اپنا یقین کامل بنا لے، اپنا یقین پختہ رکھ لے، تو پھر انسان کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی بھی غمگین نہیں ہوتا، اسے کوئی غم نہیں آتا۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے رب کا ہو کے دکھانا پڑے گا، اللہ کا ہو کے دکھانا پڑے گا، رب کے ہو جاؤ ساری مخلوق ہی تمہاری ہو جائے، اللہ کے ہو جاؤ ساری مخلوق تمہارے تابع ہو جائے گی۔ وہ بادشاہ تھا، اللہ کا فقیر ریت کے ٹبے پر لیٹا ہے، تو بادشاہ کہنے لگا فقیرہ ذرا دس نا تیری کیویں دی گزر دی ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت کچھ تواڈے ورگی ہے، کچھ تواڈے تو چنگی ہے۔ بادشاہ سلامت کچھ تواڈے ورگی ہے، کچھ تواڈے تو چنگی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، میرے کول تخت بھی ہے، میرے کول سلطنت بھی ہے، مال دولت، ہیرے جوہرات، سونا چاندی، شاہی محلات، شاہی سواریاں، میرے وزیر، میرے امشیر، میرے نوکر، میرے چاکر، تے اس ایک فقیر دی جدے کول بستر بھی نہیں، جدے کول چار پائی نہیں، جدے کول پہنن نو کپڑے بھی صاف نہیں، تے اس فقیر دی میرے تو چنگی کیویں گزر سکدی ہے؟ تے بادشاہ کہنے لگا فقیرہ دس نہ پھر میرے جائی کیویں گزر دی ہے تے میرے تو چنگی کیویں گزر دی ہے؟ رب دا فقیر سی نہ، فرمایا نا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی۔ بادشاہ جو آ گیا سی تے پھر پریشان ہو جاندے نا کہ بادشاہ سلامت آ گیا ہن جواب کیویں دینا، نہ لائی جو رب نال سی نا، تے جدو رب نال لا لئی پھر وہ مالک پریشان آن ہی نہیں دیندا، کوئی کسی قسم دی کمی چھڑدا ہی نہیں ہے، کسی قسم دی کوئی تکلیف آن ہی نہیں دیندا۔ لیکن جدو اسی عہدے تو دور ہو گیا تے پھر ہر پریشانی دا سامنا کرنا پوے گا، ہر مصیبت دا، ہر تکلیف دا سامنا کرنا پوے گا۔ اچھا وہ بادشاہ سی، کہنے لگا فقیرہ دس نا میرے جائی تے میرے تو چنگی کیویں گزردی ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت ویکھو نا، جدو تسی رات نو سوندے ہو، تسی بے نرم بستر تے سوندے ہو، پھلاں دی سیج ہے، نرم بستر ہے، عالی شان بستر ہے، شاہی بستر ہے، تسی سو جاندے ہو، میں بھی ریت دے ٹبے تے سو جانا، کوئی تھلے کپڑا نہیں، کوئی چار پائی نہیں، کوئی بیڈ نہیں، کوئی تھلے نرم بستر نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی رضائی، کوئی نہیں۔ تے بادشاہ سلامت تسی بھی سو گئے، میں بھی سو گیا، ستا بندہ مرے دے برابر ہے، نہ تانوں ہوش کتھے پئے ہو، نہ مینوں ہوش میں کتھے پیا، نہ تانوں پتہ لگدا ہے کہ تسی نرم بستر تے ہو، نہ مینوں پتہ لگدا ہے میں ریت دے ٹبے تے پیا۔ تے بادشاہ سلامت ادو میری تے تہاڈی برابر گزر رہی ہوندی ہے، تسی بھی اسے بستر تے، میں بھی جو ہے اسے بستر تے، لیکن تہاڈا بستر عالی شان ہے، لیکن اگرچہ میرے تھلے بستر نہیں ہے، نہ تانوں پتہ کہ کیویں گزر رہی ہے، نہ مینوں پتہ کہ میں کتھے پیا تے نہ تانوں پتہ تسی کتھے پئے ہو۔ بادشاہ سلامت ادو تہاڈی تے میری اکے برابر گزر رہی ہوندی ہے۔ تے کہنے لگا فقیرہ پھر دس میتھوں چنگی کیویں گزردی ہے؟ میرے تو چنگی کیویں گزردی ہے، میرے کول تے شاہی محلات نے، شاہی سواریاں نے، عالی شان نسل دے گھوڑے نے، ہر بندہ میرے حکم دی تعمیل کردا، جدوں میں کہاں بہ جاندا ہے، جدوں میں کہاں اٹھ جاندا، ہر بندہ میرے حکم دی تعمیل کردا، میرے حکم تو بغیر اب میرے محل دے وچوں باہر نہیں آ سکدا، جا نہیں سکدا۔ تے بادشاہ سلامت پھر دسو نا، فقیر کہنے لگا بادشاہ سلامت ہر بندہ تیرا حکم مندا ہے، تیرا وزیر تیرا حکم مندا، تیرا وزیر مشیر سارے تیرے حکم مندے، ہر بندہ تیرے اجازت نال محل دے اندر داخل ہوندا، تیری اجازت نال ہی محل تو باہر جاندا۔ لیکن یاد رکھی میں جدوں اپنا سارا کچھ چھڑ کے، میں دنیا دی محبت نو ترک کر کے، دنیا دی الفت نو چھڑ کے، دنیا تو میں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں اللہ دی بارگاہ دے وچ تہجد دے ٹائم کھڑا ہونا، تو ستا ہونا ہے، ادو میری تیرے تو چنگی گزر رہی ہوندی ہے۔
तू सुता हुन्ना, मैं रब दी बारगाह दे अंदर तहज्जुद दे टाइम खड़ा हुन्ना, उदों मेरी तेरे तो चंगी गुजरनी हुंदी है। ते बादशाह कहन लगा बस। फरमाया ना ना इत्थे तक नहीं, फरमाया लोग तेरा हुक्म मनदे ने, मैं अपने रब दा हुक्म मनदा। लोग तेरी ताबेदारी करदे ने, मैं अपने रब दी ताबेदारी करदा। लोग तेनू सलाम करदे ने, मैं अपने रब नू सलाम करदा। लोग तेरी बारगाह दे अंदर झुकदे ने, मैं अपने रब दी बारगाह च सजदा करदा। लोग तेरे अगे हथ बन के खड़े हुंदे ने, मैं हथ बन के अपने मालिक दी बारगाह दे विच खड़ा हुन्ना। लोग तेनू खड़े होकर सलाम करदे, तेरा हुक्म मनदे, तेरी ताबेदारी करदे, तेरे महल्लात दी जो है वो हिफाजत करदे, तेरी शाही सवारियां दी हिफाजत करदे। जदों मैं सारा कुछ छड़ के लोग तेरी हिफाजत करदे, फरमाया मैं रब दी बारगाह च कयाम करदा, मैं रब दी बारगाह च सजदा करदा, मैं रब दे हुक्म दी तामील करदा, मैं रब दा हुक्म मनदा। फरमाया बादशाह सलामत उदों सारा कुछ रब दी मखलूक भी मेरा हुक्म मन रही हुंदी है। जदों वजीर अमशीर तेरा हुक्म मनदे हुंदे ने, मैं रब दा हुक्म मनदा, ते फिर रब दी मखलूक भी मेरा हुक्म मनदी हुंदी है। फिर बाबा फरीद ने डेरे लाए तो कितनी रौनक लगी है, दाता अली हजवेरी ने डेरे लाए तो फिर कितनी रौनक लगी है, सुल्तान बाहू ने डेरे लाए तो फिर कितनी रौनक लगी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कोई बंदा मुसलमान नहीं सी ते डेरे लाए ने, तो हुण वेखो ना रौनका। फिर बंदा थोड़ा जा होर दूर चला जावे, मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फिर जिहड़ी रौनक लाई है ना, फिर वेखण नूं भी दिल करदा है। हुजूर दे नाल वफा करके जाओ, खुदा दी कसम मरण तो बाद भी तारीफां होणगियां। मुमताज़ कादरी को बिजनेसमैन सी, कोई उन्हें बहुते हज किए सन, मालदार सी, कोठियां बंगले बनाए सन, जिहड़ी इन्नी तारीफ मौलवी भी करते हैं। ना ना हुजूर दे नाल वफा की है, सारा कुछ तां मिलिया। हुजूर दे नाल मुहब्बत की है, इन्नी वफा की है कि सारा कुछ तां मुयसर आया है। अगर हुजूर दे नाल खुदा दी कसम वफा नहीं तो कुछ भी नहीं है। मुमताज़ कादरी दा भाई ना दिल पजीर, उन्होंने मदीने शरीफ के अंदर गल सुनाई है, तो आप फरमान लगा कि मैं इशा का टाइम सी ते घर सी, तो हुकूमत का एक वफद आ गया, कहन लगा कि तुसी सिर्फ इन्ना ऐलान कर दियो, मुमताज़ कादरी जाने तो असी जानिए। हुकूमत का कोई बंदा, कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी मुल्क पाकिस्तान पंजाब की ताकत मुमताज़ कादरी नूं फांसी नहीं दे सकती, लेकिन साड़ी शर्त यह आ कि जिवें असी कहने उवें करो, जिवें असी कहने उवें करो। तुसी सिर्फ यही मीडिया ते आके कह दियो, जवाब दे दियो, बयान दे दियो। की जवाब दे दियो, की बयान दे दियो? बयान ये दे दियो कि जेड़ा मौकफ तुहाडा है वही मुमताज़ कादरी दा सी। ते हज़रत मुमताज़ कादरी जनाब रहमतुल्लाह अलैह, आप दा भाई ना दिल पजीर, आप दे वालिद मुहम्मद बशीर, आपने फरमाया उठो तो चले जाओ। दरवाजे ते खड़े होकर सारी गल बात की थी, बहन नूं भी नहीं आख्या, इस वास्ते कि हुजूर नाल जिन्हें वफा नहीं की, फिर बहन दा हकदार क्यों? आज कहते हैं जी वो भी इंसान है, आप उनकी बात सुन लिया करें, उनका साथ दे दिया करें। मैं क्या इंसानियत उदों मर गई जदों हुजूर दे सहाबा दी शान च बकवास करदा सी। इंसानियत उदों छड़ के चली गई जदों मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुहब्बत वास्ते खड़ा ना हो सकिया। इंसानियत तो उदों खत्म हो गई ना जदों सिद्दीक़ अकबर दी शान दे विच एडी एडी लंबिया जुबाना खोल के बकवास की थी। इंसानियत तो उदों ही छड़ के चली गई ना जदों हज़रत अमीर मुआविया दे बारे इंसान बह के गल्लां करे, अमीर मुआविया दी शान नूं कम करे। इंसानियत उदों चली जाती है। खुदा दी कसम सारियां नमाज़ां एक पासे, सारे हज ज़कात एक पासे, सारियां ज़कातां ते चिल्ले ते नौकरियां एक पासे, लेकिन अगर हुजूर दे सहाबा नाल वफा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो कहने लगा कि तुसीं सानूं बिठाओगे नहीं? तो आप दे भाई फरमान लगे नहीं, बिठाई दा उन्हां नूं जिहड़े या रसूल अल्लाह कहने वाले होण, जिन्हां ने हुजूर दे नाल वफा कीती होवे। तो कहने लगे फिर तुसीं ना मीडिया ते आके की ऐलान कर दिओ कि जिहड़ा मौकफ साडा है वही मुमताज़ कादरी दा सी। फिर वेखदे हां किहड़ा पाकिस्तान दी किहड़ी ताकत फटे लांदी है। बाबा जी फरमा गए सन, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। गैरां नाल की साडा ताल्लुक? असी तो जानने हुजूर दी ज़ात वास्ते, असी तो उठ रहे हैं हुजूर दी ज़ात वास्ते। जदों भी खड़े होवांगे किसी दुनियादार वास्ते नहीं, हुजूर दी नौकरी वास्ते खड़े होवांगे। तो हज़रत दिल पजीर आप फरमान लगे कि उठो ते इथों निकलते बनो। कहने लगे क्यों? फरमाया नाना मेरा जवाब सुन नहीं, फरमाया अपने दिल की तख्तियां ते लिखो, इस जवाब नूं कयामत तक कोई भी रद्द नहीं कर सकता। फरमाया अगर गाजी घर पैदा ना हो तो मुल नहीं खरीदे जा सकते, गाजी घर पैदा ना हो तो मुल नहीं खरीदे जा सकते। यार मुमताज़ कादरी नूं इन्ना मकाम मिलिया, क्यों मिलिया? इस वास्ते कि हुजूर नाल वफा की थी, दीन नाल वफा की थी। दीन वास्ते खड़े हो जाओ यार, कुछ भी नहीं जाता तुहाडा, घर बार भी नहीं छुटता, कुछ भी नहीं जाता, लेकिन इज्जत बन जाएगी। लोग याद करनगे दीन वास्ते खड़ा होया सी। इको ही रोना है साडा। मैनू नहीं पता
ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ, ਤੁਹਾਡਾ ज़हन, ਤੁਹਾਨੂੰ सुरूर, मैनू नहीं पता, लेकिन खुदा की कसम आप देखें ना पूरा कुरान पाक उठा कर देखें, 30 सिपारों में ये सिर्फ ये नहीं लिखा इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, 30 सिपारों में सिर्फ ये नहीं लिखा कि अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, 30 सिपारों में सिर्फ ये नहीं लिखा कि अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, 30 सिपारों में सिर्फ ये नहीं लिखा कि अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ चले जाओ, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ। कुरान के 30 सिपारों में आप कहीं उठा कर देखें, कहीं कहीं ये भी आता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की सब पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है। हमारी तवज्जो नहीं है इस पास। हुजूर गौसे आज़म जिलानी, महबूब सुबहानी, कंदीले नूरानी, आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम मिला, बड़ा मकाम दिया, बड़ी शान व शौकत मिली। आप एक दफ़ा बाज़ार से गुजर रहे थे ना, तो बादल से आवाज़ आई कि अब्दुल कादर तेनू नमाज़ा भी माफ़, तेनू रोज़े भी माफ़, तेनू हज ज़कात भी माफ़, नमाज़ा ना भी पढ़ते खैर है, रोज़े ना भी रखते खैर है। आपने ये नहीं आख्या सी लै मैं तो अल्लाह दा वली हाँ, नमाज़ा नहीं पढ़नियाँ पैणियाँ, रोज़े नहीं रखने पैने। आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ते बदल दे टुकड़े होए ना, ते अंदरों आवाज़ आई ए अब्दुल कादर तेनू तेरे इल्म ने बचा लिया, ए अब्दुल कादर तेनू ये तेरे इल्म ने बचा लिया, मैं शैतान मरदूद सा, मैं तेनू आके भड़का रहा सी। हज़रत अब्दुल कादर शेख महबूब सुबहानी आप फरमाते हैं ना ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं अल्लाह के फजल ने बचाया है, मैनू मेरे अल्लाह दे फजल ने बचाया है। तो फिर जो बंदा रब दा हो जाता है तो इंसान अल्लाह की सारी मखलूक इंसान के ताबे हो जाती है। आज तुसी कदे गौर करना औलाद साड़ी क्यों नहीं आखे लगती, असी तो आख के थक जाइदा ना, तरबियत भी डाढ़ी करी दी, बड़ा आखीदा यार इत्थों रुक जाए, इत्थों रुक जाए, इत्थों क्यों नहीं आखे लगती। ये जो इंसान रब की नाफरमानी करता है ना, तो फिर सारिया मुसीबतां परेशानियां ये तां आंदियां। किदा पुत्तर है जड़ा आखे अब्बा जी मैं ताबेदार, अब्बा जी मैं ताबेदार नहीं आखदा। हाँ एक ज़रूर कहता है कि अब्बा जी ठीक है मैं आंदा तो ख्याल करांगा, लेकिन ख्याल हुंदा कोई नहीं। बाप की एक आवाज़ से पुत्र सारा कुछ गलत कारी छड़ देवे, इनू ताबेदारी कहते हैं, इनू फरमा बरदारी कहते हैं। ये तुसी कदे गौर किया कि साड़ी औलादा नहीं साड़ा कहना मनदियाँ। बाप कहता बेटा जुआ ना खेड़िया कर, वो दबली जाता है। बाप कहता झूठ ना बोलिया करो, भी दबली जाता। बाप कहता कि गलत कारी ना करया करो। कदे सोचो तो सही ना कि यार मेरा बेटा होके मैं पालिया, मैं दिने भी कमाई की, रात भी कमाई की, फिर मेरा बेटा मेरे आखे क्यों नहीं लगता। कदे इस पासे तसव्वुर तो लैके जाओ ना कि यार मैं सारा दिन अपने बेटे वास्ते कमाई करता, किसी और वास्ते तो नहीं ना करता, अपने बेटे वास्ते उन्होंने नौकरी लवान वास्ते, अच्छी पढ़ाई करा के अच्छा जो है वो उन्होंने रोज़गार दिलाने वास्ते दिन भी मेहनत करता, रात भी मेहनत करता, कदे कदे तो ओवर टाइम भी ला लेंदा, अपनी औलाद वास्ते करता, अपने घर बार वास्ते। लेकिन वही औलाद आखे क्यों नहीं लगती। जदों रब दे आखे असी नहीं लगते, फिर औलाद साढ़े आखे नहीं लगती। तो मेरे भाई इंसान के पास अभी वक़्त है, अपने आप को रब के हवाले कर दे, फिर देख खुदा कैसे करम करता है, फिर देख खुदा कैसे करम करता है। आज न गरीब का एहसास, न किसी जो है वो मजबूर का एहसास, न किसी लाचार का एहसास। हुज़ूर गौसे आज़म ज़िलानी आप फरमाते हैं कि एक बंदा ना दरिया के किनारे खड़ा रो रहा था, तो आप गुजरे ना, तो आपने पूछा बेलिया क्यों रोंदा है। कहने लगा हुज़ूर मेरा दिल टूट गया। आपने फरमाया दिल टूट गया हो किवें। कहने लगा हुज़ूर मैं दरिया के किनारे आया, मैं दरिया पार करना सी, ते कश्ती जड़ा ना मल्ला कश्ती का मालक मेरे को पैसे कोई नहीं सी, ते उन्हें मैनू ये कह के सफ़र नहीं कराया, दरिया पार नहीं कराया कि नहीं तेरे को पैसे कोई नहीं, मुआवजा कोई नहीं, कराया कोई नहीं, इस वास्ते मैं तेनू जड़ा है ना कश्ती पार नहीं करा सकता। हुण हुज़ूर गौसे आज़म नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम अता फरमाया। कई ये भी कहते हैं लै हुज़ूर गौसे आज़म किवें हो गया, दस्तगीर किवें हो गया। मैं दसना, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा अल्लाह दे नाल वफा करदा ना, रब फरमांदा मैं दे कन्न बन जाना जिन्हां नाल सुनदा है, मैं हथ बन जाना जिन्हां नाल पकड़दा है। जो रब नाल वफा करदा है मैं दे हथ बन जाता, जो इन्हां पकड़दा है मैं दी जुबान बन जाना जिहदे नाल बोलदा है, मैं दा जिस्म बन जाना जिहदे नाल इंसान बोलदा है। जो रब नाल वफा करेगा, सही बुखारी दी हदीस है पाक। और इस तो बाद मिसाल के तौर पर चलो तुहाडी मिसाल के अंदर एक बंदा देग लावे, इकबाल साहब ने देग ला ली, ये हुण आप नहीं वरता रहा, किसी नूं बिठा दिता, तो जिन्हों बिठाया है वो बैठा देग ते चावल वंड रहा। जो चावल वंड रहा तो एक बंदा आ गया, कहने लगा इकबाल साहब मैनू चावल दो। ये कहे यार उत्थों लै ला, वो जो वंडदा पिया देग खुली है लंगर चलता है, उत्थों जाके लै ला। ओनू अकल नहीं है कि जिहड़ा वंड रहा उन्हें देना, लेकिन वो फिर बेवकूफ़ अगर कहे नहीं इकबाल साहब तुसी दो, कह लगे यार मैं बिठाया जो है,
میں انہوں کیا جو ہے کہ تو ونڈ جیڑا آوے انہوں دیتی جائیں، جیڑا آوے انہوں دیتی جائیں، میں انہوں روکیا نہیں ہے کہ آوے تے انہوں دیویں، آوے تے انہوں دیویں، ان میں خاص تے عام دا فرق نہیں رکھیا، جیڑا بھی آوے انہوں دیتی جائیں۔ وہ کہے نہیں اقبال صاحب مینوں تسی دیو، تسی دے گلائی مینوں تسی دیو، کہہ لگا نہیں یار میں انہوں بٹھایا، جیڑا تو کہے گا تینوں او دے گا، جس چیز دو ونڈ رہا ہے وہی تینوں میسر آئے گی۔ تے پھر وہ بے وقوف دے عقل دا اپنی دا علاج کرواوے نا ملا جڑا سٹیج تے بیٹھ کے لوکاں نوں گمراہ کردا، سٹیج تے بیٹھ کے لوکاں نوں گمراہی دی طرف لے کے جا رہا، جدوں رب فرماندا ہے میں انہاں دے ہاتھ بن جانا، میں انہاں دے کن بن جانا، میں انہاں دی زبان بن جانا، میں انہاں دا جسم بن جانا، جدوں کوئی بھی کام کردے نے میری رضا دے مطابق کردے نے، میری اجازت دے مطابق کردے نے، جدوں بھی کوئی کام کردے نے میرے حکم دے مطابق کردے نے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ دیتا اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں سنتا اللہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ دینے والی ذات رب کی ہے، لیکن یاد رکھنا جس کو رب عطا کر دے، جس کو رب اختیار دے دے، جس کو رب شان دے دے، جس کو رب مقام دے دے، پھر تجھے ماننا پڑے گا حضور غوث اعظم بھی دیتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی دیتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا حضور داتا صاحب بھی دیتے ہیں۔ حضرت پیر میر علی شاہ آپ باپا فرید دے دربار تے بیٹھے نے تے ادھروں نہ آواز آئی حق فرید، ادھروں بھی آواز آئی یا فرید، ادھروں آواز حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، نعرے لگ رہے ہیں دربار شریف تے بیٹھ کے۔ تو ایک جنوں علم دا حیضہ ہویا سی گزرا، کہنے لگا حضور آواز ہوندی تانوں ادھوں بھی ہوندی حق فرید، ادھوں بھی ہوندی حق فرید، آواز سن دے ہو؟ آپ نے فرمایا جی میں سندا آواز۔ تو فرمایا اے شرک نہیں ہوندا پیا، پکارنا تے رب نو چاہیدا ہے، مزار تے بیٹھ کے پیر میر علی شاہ گولڑا دے تاجدار پکارنا تے رب نو چاہیدا ہے، تے ادھروں بھی حق فرید، ادھروں بھی یا فرید، حق فرید یا فرید نعرے۔ تو فرمایا میں تے کہنا کہ اج رب بھی فرید فرید پہ کردا ہے۔ کہنے لگا حضور یہ تے ان پڑھ نے، انہاں نوں تے پتہ نہیں، انہوں نے تو دین پڑھیا نہیں، اور تسی تے پڑھے لکھے ہو، تسی تے کتاباں پڑھیاں نے، تسی تے علم جان دے ہو، رب تو علاوہ کسی نے پکارنا نہیں، رب تو علاوہ کسی نے آواز دینی نہیں، رب تو علاوہ کسی کو منگنا نہیں، تے پھر تسی بھی کہندے ہو کہ آج رب بھی فرید فرید کردا ہے۔ فرمایا تو قرآن پڑھ، حدیث پاک دا مقام بڑا، لیکن قرآن دے وچوں دلیل سن۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا، تو میرا ذکر کر میں تیری حمد و ثنا کراں گا۔ فرمایا ساری زندگی بابا فرید نے اللہ اللہ کردیاں گزار دیتی، ساری زندگی بابا فرید نے جو اللہ دے دین نو بلند کردیاں گزار دیتی، اللہ دے نعرے بلند کردیاں گزار دیتی، رب دا نام لوکاں نو سکھاندیاں گزار دیتی۔ تے پھر رب دا قرآن دا وعدہ ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ اگر یہی مولوی ہن قرآن پڑھ کے لوکاں نو نہ دسے کہ قرآن دا تا وعدہ اے آ، رب دا مالک دا تا وعدہ اے آ، تے پھر انہوں اپنی عقل دا علاج کرانا چاہیے، خدا دا نہ ہے، سیدھے پاسے آ جاؤ، سیدھا رستہ چن لو۔ قیامت دا دن بڑا ہولناک کے قبر جانا تے پتہ لگ جانا ادنیاں پسلیاں ادھے تے ادنیاں ادھے ہو جانیاں نے۔ خدا دی قسم قبر سوکھی نہیں ہے، ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بول دینا، قبر دا فکر کوئی نہیں، آخرت دا فکر نہیں کرنا۔ خدا دی قسم ایتھے تے آ کے اسی ویلاں بھی لے لینیاں، پیسے بھی لے لینے، لیکن اوتھے جا کے سائیاں نو کی جواب دیواں گے؟ اتنے جا کے مالکاں نو کی جواب دیواں گے کہ ساڈے نام تے کھاندا رہا، ساڈے نام تے ویچدا رہا، ساڈے نام تے پیسے کماندا رہا، لیکن ساڈی عزت تے پیرا نہ دے سکیا، ساڈے نام تے پیرا نہ دے سکیا، ساڈے دین نو سلامت نہ رکھ سکیا، ساڈے دین تے نال کھڑا نہ ہو سکیا، تے کی فائدہ ایسے علم دا، کی فائدہ ایسے جو ہے وہ دینداری دا، کی فائدہ ایسیاں تقریراں دا، کی فائدہ ایسے سٹیجاں دا۔ خدا دی قسم ہے آخری گل یقین منو، اگر خدا دے نال اپنی وفا نو قائم رکھو گے، حضور دے نال اپنی وفا نو قائم رکھو گے، انسان نو کوئی بھی مشکل آ سکتی نہیں۔ اے تے رب دے قرآن دا وعدہ ہے، رب فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جڑا میرے نال دوستی رکھدا ہے نا، نہ پھر انہوں غم آن دینا، نہ میں پریشانی آن دینا، نہ انہوں نے کوئی خوف رہندا ہے۔ اے قرآن نہیں یا اے قرآن پاک دی آیت نہیں، لوکاں نو او پڑھ کے دسے دا او بتاں دی آیتاں اولیاں تے فٹ کردا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کعبے دی دیوار دے نال بیٹھ کے رو رہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم آگے فرمایا روندا کیوں ہے؟ فرمایا میں رب دا حکم سن کے رونا۔ کی حکم ہے؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ہے جڑا بندہ ولیاں دے نال دشمنی رکھے تے جڑا بندہ سود کھاوے، اللہ نے فرمایا میرا او دے نال اعلان جنگ ہے۔ جڑا بندہ ولیاں دے نال دشمنی رکھے تے جڑا بندہ سود کھاوے، فرمایا میرا او دے نال اعلان جنگ ہے۔ یار جہدے نال رب اعلان جنگ کر دے، جہدے نال رب بھی کہے کہ میرا او دے نال اعلان جنگ ہے کہ میں دے نال جنگ کرنا، جڑا بندہ سود کھاوے تے ولیاں دے نال دشمنی رکھے، پھر پیچھے کو بچدا ہے جدوں مالک نے دشمنی کر لئی،
جب مالک نے یہ اعلان کر دیتا تو میرے بھائی ابھی انسان کے وقت ہے، سنبھلنے کا بھی وقت ہے، دین گزارنے کا بھی وقت ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ بھائی میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، کھاتا پیتا ہوں، میرا گھر بار بھی ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھی زمین ہے، اچھا بزنس ہے، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے، مجھے کیا ضرورت ان چیزوں کی؟ نہ اگر یہ چیزیں نہیں تو وہ چیزیں بھی قیامت والے دن کام نہیں آئے گی۔ پڑھنا قرآن، فما ربحت تجارتہم، قیامت والے دن تمہاری تجارت بھی تمہیں نفع نہیں دے گی، قیامت والے دن تمہاری تجارت بھی تمہیں نفع نہیں دے گی۔ لاکھ بار کاروبار کر، کوئی منع نہیں ہے، لاکھ بار تو جو ہے وہ بزنس کر، کوئی منع نہیں ہے، لاکھ بار کھیتی باڑی کر، کوئی منع نہیں ہے۔ خدا دی کو جدوں بھی ساڑی زبان کھلی مولویاں تے اعتراض واسطے، جدوں بھی زبان کھلی آ مولوی انج، آ مولوی انج، اس چنگے مندے دی تا پرکھ کر لا، سیاڑا بن، کہڑے پاسے ٹور پہ؟ میرے بندہ کہتا کہ میں مولوی صاحب پیچھے نماز تا نہیں پڑھتا، میں مولوی صاحب نے ٹچ موبائل رکھا، میں کہا تو بابا فرید دی لڑائی وچوں ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی لڑائی وچوں ہے، خدا دا خوف ہی نہیں ہے یار، کسے پاسے ٹر پئے ہو؟ جڑا بچیاں نو قرآن پڑھاوے او برا، جڑا صبح تانوں فجر دے قرآن سناوے او برا، جڑا 5 وقت دی نماز دی پابندی کرے تے کراوے او برا، تے جڑا سود کھاوے او حاجی ثناء اللہ، کیڑے پاسے ٹر پئے ہو؟ نسلاں تباہ ہو گئیاں، ہلے بھی مولوی برے، گھر دے گھر تباہ ہو گئے، ہلے بھی مولوی برے۔ خدا دی قسم اچھے برے دی تمیز نہیں رہی، حلال حرام دی تمیز نہیں رہی، پھر بھی مولوی برے۔ جڑے برے ہیں نا، میں 2 نمبر دی گل نہیں کرتا، نہ مینوں عادت ہے، ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نہ ہم نے 2 نمبر نظریات پڑھے ہیں، نہ 2 نمبر نظریات رکھتے ہیں۔ گل اسی وہی کرنے جڑا حضور دے نال وفا کرے گا، بس کوئی مولوی ہوئے، کوئی پیر ہوئے، جیڑا بھی ہوئے، سانوں کی لگے، جڑا حضور دا ہے وہی ساڈا ہے۔ بزرگاں نے سانوں ایک ہی درس دیتا ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، حضور کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ مولوی سیدھیاں گلاں دسے نا، ناراض نہ ہویا کرو، وہ دی وجہ ہے کہ انہیں تو اپنی ذمہ داری نہیں بانی ہے۔ میں نے پہلے بھی دسیا کہ بابا جی جدو جیل دے وچ سن نا امیر المجاہدین، تو وہ جیلر آ گیا، انہوں بابا پھول شول ادھر، پہلے بھی تمہیں گل سنائی، ادھر بھی پھول شول لگے ہوئے، ادھر بھی بلے بلے بیچ بوچ لگے ہوئے، تو کہنے لگا مولوی صاحب اج جڑا تسی کام کردے ہو نا ختم نبوت دا، چھڑ دیو، لوکاں نو تسی دین دی طرف لے کے آندے ہو، چھڑ دیو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چھڑ دینا، مینوں ایک گل دا جواب دے۔ آپ فرمان لگے دس نا جڑے پھول لگے نے یہ کس واسطے لائے نے؟ کہتا جی یہ حکومت نے لگائے ہیں، ہم نے ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، ان کا احساس کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہم پر، ہم نے اس کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ جو حکومت نے ہمیں عہدہ دیا ہے، ایس ایچ او ہے وہ اپنے جو ہے وہ عہدے کے مطابق کام کرے گا، اے ایس آئی اپنے عہدے کے مطابق کام کرے گا، تھانے دار اپنے عہدے کے مطابق کام کرے گا۔ تو فرمایا پھر حیا نہیں آتی؟ مولویوں کو برا کہتا ہے، مولویوں کو دین سے روکتا ہے، ہم بھی تو اس پھول کے مجبور بیٹھے ہیں، ہمیں بھی تو رسول اللہ نے یہ پھول لگا کے رکھا ہوا ہے نا۔ اے انج نہیں ملیا، اسی محنتاں کیتیاں نے، استاداں دیاں جتیاں چکیاں نے، استاداں کولوں مارا کھادیاں نے، انج نہیں مقام ملدا میرے بھائی۔ اگر تسی ایک طالب علم دی زندگی دا تصور کرو نا، زندگی نو ویکھو کہ شروع تو پڑھن تو لے کے او اینڈ تک سٹیج تے بینڈ تک کنی محنت کردا ہے۔ جن نے 2 سال پڑھ کے سر لا کے تقریر سنی، میں وہ دی گل نہیں کردا، حقیقی عالم دی گل کردا۔ میں پہلے بار بار یہ جملہ بولاں گا، حقیقی عالم دی گل کردا، 2 نمبر دی نہیں۔ وہ دی پہلے سال تو لے کے 8-10 سال دی زندگی تک جڑا کورس وہ کردا ہے نا، تسی وہ کدے مشکلات ویکھنا، کدے سالن صحیح نہیں ہوندا مدرسیاں دے وچ، اس واسطے طالب علم زیادہ ہوندے نے، احساس نہیں ہوندا، پتہ نہیں چلدا، کدے پکھیاں دیاں لائٹاں نہیں ہوندیاں، کدے ہوا نہیں صحیح طرح میسر آندی، کدے کوئی مشکلات، کدے کوئی مشکلات، رات دے 12 بجے تک بہ کے پڑھنا پیندا ہے یار۔ جن نے صبح تو جن دی فجر بھی رب دے قرآن تو ہوئے، جی دی عشاء بھی رب دے قرآن تو ہوئے، وہی برا ہو گیا۔ تسی مینوں اپنے ایمان نال دسو کہ جڑا بندہ مسجد چاہ کے مولوی نو طنز کرے، یا مولوی گندے، مولوی برا، انہیں کدے تھانے جا کے کیا ہے وہ تسی رشوت لیندے ہو، کیوں لیندے ہو؟ اسی غریب ہے گئے ہیں، نہ لیا کرو۔ کدے کسی نے بولیا ہوئے، وہ کہا نہیں جی تسی 2 منگیا نا میں 4 دینا، کام نو رفع دفع کرو۔ آ دیکھو خدا دا نام ہے، اپنی نسلاں سنوارو۔ میں پہلے بھی دس چکا، باپ کہہ کے تھک جاندہ، پتر آکھے نہیں لگتا، ماں کہہ کے تھک جاندی، تھی آکھے نہیں لگتی۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں دا مقام کی ہے، پتہ ہی نہیں باپ دا مقام کی ہے، تو پھر بھی مولوی برے نے، تو پھر بھائی اللہ حافظ۔ میں اپنی ذات کی خاطر کسی کے سامنے نہ بھیک مانگنے والا ہوں، نہ کبھی مانگنے کا جو ہے وہ حق رکھتا ہوں۔ ہم نے کبھی کسی کے دروازے پہ جانے سیکھا ہی نہیں ہے۔ سانو دیندے نے مالک، تو چھتاں پاڑ دیندے نے، بڑا دیندا ہے،
کیونکہ جن کا کام کرتے ہیں نا وہ بڑا دیتے ہیں. میں ایک جگہ ختم پڑھایا نا تو میں تقریر بھی کیتی تے ختم بھی پڑھیا, روپیے مینوں صرف 20 ہوئے. ایک بابا میرے کو آ گیا, کہنے لگا مولوی صاحب یہ تسی کان تے ہاتھ رکھ کے 2 شعر پڑھے ہوندے نا آ تو نوٹاں دی بارش ہو جانی سی. میں کہا ویکھی جنہ دا کام کیتا تے کیویں دیندے. تھوڑی دیر بعد ختم تے جنہیں دوایا سی مالک آ گیا, کہنے لگا قاری صاحب 10,000 روپیہ نظرانہ تہاڈا. میں کہا مالک انج دیندے نے. تو میرے بھائی یہ دیکھو, دین کے ساتھ وفا کرو, دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ, ورنہ نہیں کچھ بھی کام نہیں آنے والا. تم بزنس کرو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کاروبار کرو جو مرضی کرو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن دین کے ساتھ کبھی بھی غداری مت کرو. تسی میں پاکستان دے پہلے وزیر اعظم دا نام کی ہے؟ مینوں تو یاد کوئی نہیں, تانوں یاد ہوئے تو پتہ نہیں, کسی نے بھی یاد کوئی نہیں. لیکن بابا فرید نے کنی زندگی گزاری ہے, کنی دیر ہو گئی آپ دے وصال والے بھی سٹیجاں تے مولویاں دے منہ دے وچوں بابا فرید نکلدا ہے. دین نال وفا کیتی ہے نا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا نام نکلدا ہے. عقل دی گل ہے, ممتاز غازنی نے گستاخ رسول نوں جہنم واصل کیتا, ہلے بھی سٹیجاں تے مولویاں نے او دا نام لے لے کے تقریراں کیتیاں نے. کیوں؟ مالکاں نال وفا کیتی, پھر مالک کنڈ نہیں لگن دیندے.